أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين. तो आज हमारा टॉपिक है हरूफ की सिफात निकालते हुए ये डिसाइड करना कि कौन सा हर्फ कवी है और कौन सा हर्फ बहुत ही कवी है, कौन सा ज़ईफ है और कौन सा बहुत ही ज्यादा ज़ईफ है और कौन सा दरमियान दरमियान का है। तो आ जाएं आप अपने पेज पर, पेज नंबर 50 है, इसको अपने पास बुक पर भी मार्क कर लें और पेज नंबर 50 पे चलते हैं। अच्छा जी, आप ना सिफात निकालने से पहले, उनके कुव्वत और ज़ौफ का फैसला करने से पहले ये याद कर लें कि कौन सी सिफत कवी है और कौन सी सिफत ज़ईफ है। जिस हर्फ में जितनी ज्यादा सिफातें कवियां होंगी वो हर्फ उतना ज्यादा कवी होगा, और जिस हर्फ में जितनी सिफातें ज़ाइफा होंगी वो हर्फ उतना ही ज़ाइफ होगा। ठीक है, तो आप कोई बताएं कौन मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकता है डिस्कशन में, हैंड रेज करें। खुद बताना है आपने ना, याद नहीं करना, याद किया हुआ नहीं बताना, खुद अपना जाती फैसला लेके मुझे बताना है। हैंड रेज करें, फिर मैं सवाल पूछूंगी। कोई भी नहीं है क्लास में? चले, साइमा आप बताएं, हम्स और जहर। हम्स में सांस जारी है, जहर में सांस बंद है। तो एक बंदा जिसको सांस चढ़ रहा है, सांस जारी रह रहा है, वो सिफत कवी होगी, या जिसमें सांस जारी नहीं रह रहा वो सिफत कवी होगी? हम्स हम्स कवी। जिस हम्स में सांस जारी रहेगा तो ये सिफ्त जो है कभी अगर आप चढ़ रही है ना, आपको सांस चढ़ रहा है, सांस जी जारी है ना, मतलब चढ़ना, सांस चढ़ना ना, तो ये कवी होना है कि सांस ना चढ़ना कवी होना है? सांस बच्ची चढ़े सांस ना आवाज चढ़ना जैसे कवि है, हम्स ज़ईफ है। नो नो, एक मिनट ठहरे बच्चों, ऐसे नहीं बात करते हैं। रेज योर हैंड, हैंड रेज करते हैं, मैं जिसका नाम लूंगी बस वही बोलेगा। ठीक है, पढ़े लिखे बच्चे लगने चाहिए ना, पढ़े लिखे हैं। चले साइमा आप बताएं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। नहीं हाँ हम हम्स में आवाज वो अगर चढ़े आवाज आ रही तो आवाज वो रुक जाएगी। जहर जो है जो वर्ड मोटे हैं जिनकी आवाज कुव्वत के साथ आती है वो कवि होंगे। देखिए, आवाज का तो ताल्लुक ही नहीं है, हम जहर का तो ताल्लुक ही सांस के साथ है, आवाज के साथ तो ताल्लुक ही नहीं है। हम्स में सांस जारी रह रही है तो थोड़ा वीक फील होता है, हर्फ वीक हो जाता है। ठीक है, सांस जी चढ़ने से इंसान, सांस चढ़ना कमजोरी की अलामत है। तो हम्स एक ज़ईफ सिफत है और जहर एक कवी सिफत है। साइमा ठीक है, ठीक हम्स एक ज़ईफ सिफत है और जहर एक कवी सिफत है, याद रहेगा आपको इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले आमीना, अब आप बताएं, शिद्दत और रिख्वत, आपको क्या लगता है कौन कवी है? शिद्दत, हाँ बिल्कुल, क्योंकि शिद्दत और लिखवा रिख्वत, में ये तो नरमी बिल्कुल। वाले हरूफ आते हैं ना। हाँ, रिख्वत का तो नाम ही नरमी है ना, वो जी कैसे फिर कवी हो सकती है? तो शिद्दत वाली सिफत कवी है। तो पहले में से हमने कहा जहर कवी है, दूसरे में जी, से हमने कहा शिद्दत शिद्दत कवि है। कवी है। चलें, आपको याद रहेगा जी इंशाल्लाह। चलें आगे, राबिया आप बताएं, राबिया, राबिया आप बताएं कि इस्तिला और इस्तिफाल दोनों में से कौन कवी है? इस्ताल, इस्तिला, क्या नाम है इसका? इस्ताला,
استعلا. استعلا. ویری گڈ، بارک اللہ. کیوں آپ کو کیوں لگا استعلا قوی ہے؟ کیونکہ اس میں جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں استعلا میں وہ مضبوطی سے ادا ہونے والے ہوتے ہیں. ہاں اب دیکھیں، زبان ایک ہے اٹھنا چڑھنا، نا زبان اوپر کو اٹھ رہی ہے، تو اٹھنا آسان ہے کہ لیٹے رہنا آسان ہے؟ قوت کس میں ہے؟ لیٹے رہنا لیٹے آسان ہے. نہیں، لیٹے رہنا ہاں تو وہ ضعیف ہو گیا نا. لیٹے رہنا، زبان لیٹی ہے نیچے ہی ہے، وہ تو ضعیف ہو گیا. تو زبان اٹھنا ایک انرجیٹک ہے، ایسے ہی ہے. جی جی. ہاں تو استعلا قوی ہے، استعلا. قوی ہے. اور استفال ضعیف ہے، استفال ضعیف ہے. ضعیف. یاد رہے گا. جی انشاءاللہ. چلیں بارک اللہ فیک. چلیں فرا آپ بتائیں. فرا نے نیچے کر لیا. چلیں مہوش احمد. اوکے امارا رانا آپ بتائیں. چلیں مہوش آپ بتائیں کہ ہمس جہر میں سے ریپیٹ کرتے ہیں، ہمس جہر میں سے کون قوی ہے مہوش؟ اس میں سے جہر قوی ہے. شدت اور رخوت میں سے؟ شدت قوی ہے. استعلا اور استفال میں سے؟ استعلا قوی ہے. شاباش. چلیں جی ویری گڈ. اب بتائیں مہوش، اطباق اور انفتاح ان دونوں میں سے کون قوی ہے؟ حروف میں سے؟ صفت کون سی قوی ہے؟ اطباق، صفت اطباق یا صفت انفتاح؟ اطباق. اطباق قوی ہے. چلیں ٹھیک ہے. اوکے امارا آپ بتائیں. جی باجی. اطلاق ہے یا اسمات ہے؟ باجی اسمات قوی ہے. اسمات قوی ہے. کیوں؟ کیونکہ باجی اس میں جو حروف ہوتے ہیں وہ مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ اپنے مخرج میں سے ادا ہوتے ہیں، اور جو اطلاق ہے اس میں پھسلتے ہیں حروف. اس کا لغوی معنی ہی پھسلنا ہے کہ شاباش سہولت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. ویری گڈ. فتح اللہ علیک. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے چلیں اور کون بتائے گا. چلیں سعدیہ باجوہ آپ بتائیں کہ غیر متضادہ میں سے، دھیان سے سوال سننا ہے، غیر متضادہ میں سے ضعیف صفت کون سی ہے؟ سب سے زیادہ ضعیف ہم غیر متضادہ میں سے. غیر متضادہ میں سے ہاں جی. غیر متضادہ میں سے سب سے ضعیف لین والی شاید. لین. لین ضعیف ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے ضعیف نہیں ہے، یہ ہے ہی ضعیف، اور باقی اوکے. ساری قوی ہیں. ٹھیک ہے، غیر متضادہ ساری قوی ہیں، بس لین ضعیف ہے. اوکے ٹھیک. چلیں جی. یہاں تک ابھی ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کون سی صفت قوی ہے اور کون سی صفت ضعیف ہے. اب ہم کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں. دوبارہ سے ہینڈ ریز کریں، ہم سب کی باری دوبارہ آئے گی باری باری. چلیں سسٹر سعدیہ سب سے پہلے آپ کی ہی باری. آپ مجھے تو کی صفات بتائیں. کس کی بجی؟ تو کی. ہاں اب آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں پہ کاؤنٹ کرنی ہے. رائٹ ہینڈ پہ آپ نے قوی صفات کو کاؤنٹ کرنا ہے، اور لیفٹ ہینڈ پہ آپ نے ضعیف صفات کو کاؤنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے چلیں ہمس جہر میں سے کیا ہے؟ تو میں ہے جہر. جہر یعنی کہ رائٹ ہینڈ پہ 1 ہو گیا. شدت، رخوت، توسط؟ شدت. شدت یعنی کہ 2 ہو گئی. استعلا یا استفال؟ استعال. 3 ہو گئی. ٹھیک ہے رائٹ ہینڈ پہ 3 کاؤنٹ ہو گیا. اطباق یا انفتاح؟ اطباق. اطباق. اطلاق یا اسمات؟ اسمات.
इस्मात 5 काउंट होगी ना, सारी कवी हैं। गैर मुतज़ादा में सही। से तो कलकलम। कलकला। अब बताएं कोई ऐसी सिफत है जो ता में हो और वो कवि ना हो? तो में हो और कभी ना हो। अभी हमने नहीं सारी यार। काउंट की, सारी सारी कवि नहीं है। नहीं। तो ऐसा हम्म, हर्फ, हाँ जी, ऐसा हर्फ जिसकी सारी सिफात कवि हो, सारी कवि हो, हम्म, या कोई एक ज़ईफ हो, उसे अकवा कहते हैं। अब ता क्या है, अकवा है। ता क्या है, अकुआ। ठीक अकुआ। है। हाँ, अगर ऐसा हो कि एक, यानी कि एक नहीं हो, एक ज़ईफ सिफत नहीं हो, एक से ज्यादा ज़ईफ हो, हम्म, लेकिन कवी ज्यादा हो और ज़ईफ कम हो। हम्म, कवी सिफात ज्यादा हो और ज़ईफ कम हो, और जो ज़ईफ कम है हम्म, ना, वो एक से ज्यादा ज़ईफ हो, फिर कवी है। ओके। तो ओके। आपने ये अकुआ अकवा, कवी। कवी, और अगर दोनों बराबर हो तो मुतवस्सित है। अगर वो तो ज़ईफ जो है, ज़ईफ में ये है कि कोई एक कवी सिफत हो अंदर, तो वो ज़ईफ है। ठीक है। यानी कि सिफाते ज़ईफा भी हो और कवियां भी हो, ज़ईफा हम्म, ज्यादा हो और कवियां कम हो, और कवियां हम्म, जो है कम, वो एक से ज्यादा हो, ठीक है। ठीक है, उसे ज़ईफ ठीक। कहते हैं। और अज़फ में सारी ज़ईफ सिफात हो या कोई एक कवी सिफत हो। ओके। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये लिखना है, देखना है कि ये जो अकवा के आगे हरूफ लिखे हैं, कवी के आगे हरूफ लिखे हैं, और ये हम्म, बाकी भी सारे, क्या ये सचमुच सही लिखा है कि गलत लिखा है? ओके, ये आपने मुझे चेक हम्म, करके बताना है। जैसे अभी हमने तो को चेक किया ना, तो हमें पता चला हम्म, बिल्कुल सही लिखा है, स्टार दे देते हैं ना, राइटर को स्टार दे हम्म, देते हैं। बिल्कुल सही हम्म, लिखा है, अकवा है कि सारी की सारी कव्वी सिफात हैं। अब आप सब ने बाकी भी चेक करनी है, ये हाँ। इन्होंने सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। ओके, तो ये कुव्वत और ज़ौफ के एतबार से हमारी एग्जाम है, और मेरा दिल यही चाह रहा है कि मैं आप सबसे सुनूं, लेकिन हमारे पास वक्त जो है ना वो थोड़ा कम है। इंशाल्लाह हम लोग, शायद इस थर्सडे को मैं खुद डिस्कशन लूं, तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि सबसे ये टॉपिक सुनो। ये टॉपिक जो है ना, ये प्रैक्टिस से ही आता है, रैंडम सबसे क्वेश्चंस करने से ही ये आता है। तो हमारा दूसरा सेशन है चंद मखसूस कलिमात की अदा के बारे में। चंद मखसूस कलिमात, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना, ये जरूरी मसाइल वाला जो हमने शुरू किया है, पहले कलिमात अलिफ के बारे में पढ़ा, अब हम मखसूस कलिमात के बारे में पढ़ें। ये वो टॉपिक है जो जरूरी है। किसी को कुरान के कवायद नहीं भी आते ना, कम से कम आपने उसको ये टॉपिक जरूर बता देना है, ठीक है। ये एक जरूरी टॉपिक है, ये आप अपने स्टूडेंट्स को जरूर बताएं। अब मखसूस कलिमात के अदा में पहला कलिमा है ज़ोरफिन और ज़ोरफन। इसके ऊपर कभी जबर लगी होती है, कभी पेश लगी होती है, तो दोनों ठीक हैं। इसके अंदर दो तरह से किराआत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल की है। आप दोनों पर जबर भी पढ़ सकते हैं और दोनों पर पेश भी पढ़ सकते हैं। अब आपने ना ये चेक करना है कि कुरान पाक जो पाकिस्तान में पब्लिश होता है, पाकिस्तानी मुसहफ पे पेश होती है ये जबर, और अरबी मुसहफ पे जबर होती है ये पेश। ये आपने चेक करना है, दोनों में फर्क क्या है, किस मुसहफ पर जबर है, किस मुसहफ पर पेश है। दुरुस्त दोनों है, बेशक दोनों पे आप जबर पढ़ लें या पेश पढ़ लें, ठीक है। दूसरा हुक्म है, कुरान पाक में आप देखते हैं कहीं छोटा सा सौद और सीन इकट्ठे लिखे होते हैं, ठीक है, सौद लिख के ऊपर छोटा सा सीन भी डाला हुआ होता है। तो ये क्या है, आपने सौद पढ़ना होता है या सीन पढ़ना होता है, या दोनों पढ़ सकते हैं। तो ये जो दो कलिमात है ना, यबसुतु और बस्ता, इसमें आप सौद नहीं पढ़ सकते, सिर्फ सीन पढ़ेंगे। यबसुतु और बस्ता में सौद नहीं पढ़ सकते, सिर्फ सीन पढ़ेंगे। और अल मुसैतिरून में सौद भी पढ़ सकते हैं और सीन भी। मुसैतिरून, अल मुसैतिरून दोनों पढ़ सकते हैं, और बी मुसैतिर में सिर्फ सौद पढ़ेंगे। ये आप इसको याद करें, और स्टूडेंट्स को भी इसका एहतमाम करवाएं जरूर। ओके। और अगर हम बतरीके जजरिया देखें तो वो तो
ہم دونوں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم قراءت بطریق جزریہ نہیں پڑھتے، بطریق شاطبیہ پڑھتے ہیں۔ تو کوشش کریں پچھلے والے آرڈر کا ہی اہتمام کریں۔ یہ ہم پڑھیں گے اشرا کبرا میں جا کے انشاءاللہ۔ اچھا یہاں تک ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک انہوں نے اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات دی ہے، یہ نا قول و سدید کی بڑی اچھی بات ہے، جاتے جاتے چھوٹے چھوٹے تنبیہات میں کافی علم دیتے جاتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایک ہوتا ہے نون تنوین، جس کی آواز آتی ہے جس کی شکل نہیں ہے۔ قرآن پاک میں کبھی بھی تنوین ایسے ان نہیں لکھا ہوتا ہے، تنوین کی آواز ایسے لکھی ہوتی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ۔ قرآن میں نون تنوین لکھا نہیں جاتا، بس پڑھا جاتا ہے، اور نون ساکن قرآن پاک میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ نون تنوین قرآن میں نہیں لکھا ہوتا، نون ساکن قرآن پاک میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو کوئی کلمہ ایسا ہے جہاں الٹ ہے، اور وہ کلمہ ہے کأین۔ کأین جو ہے لگ رہا ہے کہ یہ نون ساکن ہے، اصل میں یہ نون ساکن نہیں ہے، اصل میں یہ نون تنوین تھا۔ کأین یہ نون ساکن جو لکھا ہے یہ نون ساکن نہیں ہے، اصل میں یہ نون تنوین ہے جو کہ نون ساکن کی شکل میں لکھا ہے۔ باقی پورے قرآن پاک میں نون تنوین نہیں لکھا جاتا، تنوین ڈالی جاتی ہے، صرف کأین میں نون تنوین نون ساکن کی شکل میں لکھا گیا ہے۔ اور دو کلمات ایسے ہیں جس میں نون ساکن تنوین کی شکل میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ ایسے تھا لا یکونن تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس نون کو ایسے لکھا ہوا ہے، یہ والے پارٹ کو، اور اسی طرح لنسفعن تھا، فعن ایسے، تو اس کو ایسے لکھا ہوا ہے۔ یہ رسم کے بارے میں جاتے جاتے تنبیہ لگائی ہے، اور ایک اچھی تنبیہ ہے، آپ اس کو یاد رکھیں اور کوشش کیا کریں کہ قول و سدید میں تو خود سے بھی انہوں نے کافی اچھے اچھے سوال دیے ہوتے ہیں، تو خود سے یہ سوال کرنے کی، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تقبل اللہ تعالی منا ومنکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔